Kalau lo hanya boleh memilih satu saja, do you want to be a dancer or you want to be a rapper? But people don't believe me. Kayak mereka pikir don't believe in people. Don't believe in people. Just do what you gotta do, man. Yang membuat itu negatif adalah mereka yang ngejudge gitu. We want to express ourselves. We just want to be sexy. We don't intend to make you wanna masturbate to look at it. Gue mau tanya, kenapa 100? Oh my god. Okay. I don't know. You know what, James? I think tell your management to do more for you. Under the radar. Back again. Masih di Hip Hopore with Yako and Tuan 13. Right, and this time kita kedatangan seorang queen. Wow. Pokoknya semua perempuan yang ada di Indonesia yang ngerapin hip hop itu panggil queen deh. Supposed to be. Yeah, supposed to be. Ya kan? Dan this lady over here is very special because she can dance. Okay. Wah, parah sih kalau udah ngedance. Gue pernah lihat. Everybody's seen her before. Gue secara langsung. Yeah, competing on cam, whatever. Dan koreonya juga keren-keren. Setuju. Her last video was so fucking fire. Itu adalah Work It. Move too hot, but they know I'm icy. Be saying I'm sweet, but I like to spill tea. If you want a book, yeah, you better pay the damn fee. I'ma calculate the bill, let me give you my receipts. If you work it, let me. Beda. No. This one, she goes by the name of Queen Batrow. Itu di dance-nya. Di dance makernya. Queen Batrow. Yeah. Wow. Gokil gak? Namanya aja udah kayak begitu. Like when she enters the room, everybody's like looking at her. Gitu. Okay. Nah, apalagi pas dia nge-rap. She goes by the name of Jessica James. Deng. Hey. What up? Hai. Apa kabar? Baik kakak. Apa kabar? Pak panggilnya tuh lebih siapa sih? Jessica atau Janes? Soalnya dia manggil malah Janes. Atau Janes. emang banyak teman-teman gue manggil gue Janes sih. Well, whatever. Tapi James. James ya. Oke. Gue pakai nama James aja deh. Jangan sampai yang lain akhirnya ikut-ikutan gue pakai Janes. Ntar gara-gara lu, ntar ada orang lain yang manggung Mbak Janes. Mbak Jan gitu. Kan gak enak ya. Oke. James. Right. I'm just gonna call you James. James, so how you doing? Apa kabar? Baik ya? I've been doing good. Tapi gue kemarin kayaknya barusan sempat lihat Instastory lo sempat collapse tuh gara-gara abis promosi lagu baru lo ke Bandung, and then like you're all over the place sampai akhirnya lo collapse. Gimana tuh? Is that true? Atau apa lo pencitraan aja? Gak pencitraan ya kali. Gue diinfus beneran itu. Pas di Bandung itu udah 3 hari. Tiga harinya tuh gue sempat sakit banget kan, under my belly around there. Tapi kayak ya udah gue kira kayak cuma gara-gara kopi atau lambung gitu doang. Pas abis dari Bandung segala macam, pas balik ke Jakarta tuh makin parah. Makanya gue UGD langsung. It was untungnya udah ditangani sih kata dokter, soalnya itu gejala kalau gua nggak tanganin pasti udah parah. Damn, man. Kayaknya maksudnya emang di sela-sela ini kan lo berarti masa promosi ya lagu single baru lo. Lo harus jaga kesehatan banget karena ini single baru lo nih kita keren banget, men. Setuju. Keren banget. Work It. Ini produced by Astaga Boni ya. Astaga Boni, my brother. Okay, siapa yang my mentor? Siapa yang mulai come up with the idea first? Is it the beat first or is it the lyric first?
Actually, gue udah bikin liriknya dengan beat yang sangat-sangat beda banget taste-nya sama yang Bonnie bikin. Terus hook-nya itu Bonnie ngasih ide. Terus kayak ya udah lu bisa nggak kayak lu dari tinggi ke rendah gitu, na gitu kan. Oke, coba pakai lirik lo. Terus ya udah kita kerjasama aja gitu, langsung beatnya yang simple and that's it. We made it. We made like that. Nice. Untuk videonya sendiri siapa yang garap tuh? Kalau videonya kan emang ada yang ngurusin. Cuma kalau idenya terus kayak bikin konsep terus koreografinya tuh gue yang kasih tahu ke direkturnya, gue pengennya kayak gini bisa nggak lo gitu. No bisa. Iya gitu loh. Gitu nggak mungkin masa ya, maksud gue dengan segala pengalaman lo sebenarnya kalau boleh ditanya lo dance dari kapan sih, Janes? Gue sebenarnya kalau bilang bukan mulai berkarirnya, kalau mulai gue mencintai narinya dari gue kecil, dari umur 5 tahun. Oke. Dari umur 5 tahun sampai sekarang itu kan lo mungkin sudah mencoba berbagai macam teknik dance, style dance. Betul. Sampai lo akhirnya nyaman di maybe di hip hop, di crumpin, ya kan? Nah, maksud gue apa ya? Lo berarti kan nggak ya, aneh aja gitu kalau misalnya lo video bukan lo sendiri yang koreoin. Secara lo punya you got all the experiences, you got all the skill gitu kan. Berarti itu penari dancer yang ada di situ semua itu emang itu kru lo atau gimana tuh? Itu semua murid-murid gue. Wow. Sama crewmate gue. Oke. That's nice. Yeah, the two girls yang ada namanya Cynthia sama Flo, itu sebenarnya my crewmate since 2013. Nah, terus kayak karena udah pada punya keluarga sendiri, ada punya masing-masing, terus kayak yang lainnya itu semua rata-rata murid gue gitu. Right. Nah, terus gue ngajak mereka dan juga ngajak crewmate, some of my crewmates juga. Dan mereka ya pengen bantuin. Nice. Oh, nice. So blessed. Tapi kalau kembali ke singlenya lagi, Work It. What is it all about? Apa sih artinya? Actually, Work It is like I'm trying to wake the people up. Kayak jangan give up walaupun di suatu situasi seperti ini. Kayak the intro I said like I know we all are having a rough times. We gotta do something gitu, kayak we have to work it guys. Wake up, jangan kayak males-malesan terus and then astaga sambil kayak metafornya ke Bonnie ya? tagline-nya astaga Bonnie gitu. Oh, nice. Kalau untuk penulisan sendiri berarti lo nulis semua lirik lo ya? Oh ya, itu lirik gue bikin sendiri kak. Wow. Kayaknya rata-rata semua lagu gue bikin sendiri. That's nice. Tapi sebenarnya lo mulai dance itu is not new for you. Tapi kalau lo mulai rilis atau mulai belajar nge-rap lah, itu starting to rap itu dari kapan sih sebenarnya, Janes? Oh my god, itu kayak baru banget. Itu kayaknya dua tahunan lebih lah. I think so. Maybe almost like 3 years. Okay. But it's still very very new. Kayak biasanya gue cuma denger lagu hip hop aja terus gue nariin, gue koreoin, gue freestylein. Tapi karena nggak tahu ya, mungkin kayak gue udah tahu cara on beat gitu. But like rap is a whole lot of different thing that I learned from dance gitu. Tapi kayak bener-bener kayak mulai dari awal lagi gitu loh. But it's fun, it's really fun. Oke. Apa yang bikin lo akhirnya tertarik untuk gue pengen rap ah? Oke. Aduh, singkat cerita, sebenarnya dulu tuh gue sering ikut kelas vokal. Gue sempet pengen jadi penyanyi ala-ala ya. Tapi gue pikir balik kayak anjir, di Indonesia tuh banyak banget penyanyi yang bagus banget yang kayak gue nggak ada apa-apanya sama sekali gitu. Pas gue di recommend sama teman gue ke si 100 Music, langsung gue tuh di di interview kan si Lex kan, di interview kayak lo kenapa nggak coba nge-rap aja gini gitu. It sounds interesting, terus gue coba pertama kali, ya it was fun. Cuma kayak kadang-kadang yang awal tuh sangat cringe, but it was fun. Ya, jadi makin lama makin kayak ketagihan aja bikin lagu rap, karena kalau nyanyi itu terlalu technical menurut gue.
kayak terlalu kayak susah. Oke, jadi lo sempat bareng sama Lex interview. Ada nggak kata-kata yang pada saat lo inget, pada saat lo interview sama Lex itu ada ada kalimat yang lo inget banget yang sampai sekarang dan bikin lo maksudnya masih ingin tetap ada di rap gitu and dance dari Lex? Kalimat dari apa nih? Dari lagu Lex. atau dari Lex. Apa? Dari yang Lex. Dari si Lex. Nah dia kan ngomong ya? kenapa nggak nge-rap aja gitu, itu salah satunya. Maksudnya ada kata-kata lain ya yang lo masih ingat sampai sekarang? Ya mungkin kayak dia bikin gue realize kalau mungkin yang female rap that can bener-bener dance, you know, like professionally, mungkin itu jarang gitu. True. So makanya gue coba gitu. So ya gue tagihan aja. Yeah, I think it's a good skill karena banyak banget kalau gue sendiri I adore Missy Elliott gitu kan dengan semua konsep video rap dan dance-nya gitu yang selalu extravaganza gitu kan gitu dan bukan bermaksud menyamakan tapi emang rare banget yang biasa pakai seperti konsep-konsep seperti itu kan Denada gitu. Terus lo muncul di 2021 ini dengan konsep seperti itu dan it's very very proper menurut gue gitu. Keren banget with all the things very simple with the work it things. Nah, berarti kan lo tadi udah bilang soal koreonya lo yang mikirin konsepnya juga lo udah mikirin lo harus bilang ke direkturnya. Tapi sebenarnya dari situ tuh yang sebenarnya lo mau tonjolin tuh apa sih? Apakah lo as a rapper or lebih lo as a dancer? Awal-awal sebenarnya gue pikir kayak people know me as a dancer, professional dancer, that kayak langsung masuk ke dunia music and rap gitu. Cuma sekarang mungkin sekarang gue udah mulai ke fokus ke bikin orang pikir kayak I'm a female rap that I have a dance history. You know, like gitu. Because kan kayak ada banyak kan di luar gitu. Tapi R&B sih ini kayak itu panutan gue banget, itu Danny Lay. If you guys heard Danny Lay itu kan penyanyi R&B yang baru. I love her. Dulu, I love her too. Dulu tuh dia tuh choreographer dan professional dancer, literally. Nah terus dia masuk ke dunia musik, langsung dia kayak gede banget, like it's one of my inspiration actually. Itu jadi kayak ya dia juga lama-lama bikin brandnya adalah ya udah dia R&B singer that have a history, like Chris Brown juga dulu kan dia bilangnya di historinya dia professional dancer gitu. But if you gotta choose, which one that you want to choose? If you kalau lo harus hanya boleh memilih satu saja, would you do you want to be a dancer or you want to be a rapper? You know what? Actually, there's a lot of people ask me that, and awalnya gue tuh sampai kebingungan mau bilang apa ya. Tapi kalau misalkan suatu hari nih my music can make me survive in my life, in my future more than my dance, why not gitu, I step into the music gitu. Okay. But now sambil gue bikin musik ya sambil gue survive di karir nari gue, karena kan gue masih baru banget kan. Jadi kayak ya udah sambil survive ya, I still teach people, I still teach private class and workshops and stuff, but I still make music gitu. Jadi kayak investnya di music. Oke, nice. Sebenarnya gini aja James, jawabannya adalah nggak bisa, gue mau jalanin dua-duanya. Udah gitu aja, as simple as that, man. I was going to say that a lot of times to people, but people don't believe me. Kayak mereka pikir don't believe in people. Don't believe in people. Just do what you gotta do, man. Oh my God, you're the queen. True queen. Say that. Thank you so much for supporting me. Just do whatever you want, man, because you're good at it. Yes, okay. Thank you. Alright. Dan James, lo gue suka image lo tuh yang very empowering. Terus kemudian it's sexy too.
Dan tapi banyak orang yang bilang gitu loh bahwa seksi itu sometimes dikonotasikan dengan negativity gitu loh. What do you think about that gitu? What do you think? Gini, yang membuat itu negatif adalah mereka yang ngejudge gitu. We want to express ourselves. We just want to be sexy. We don't intend to make you wanna, masturbate to look at us. Gitu. Sorry to say this, but No, it's alright. truly. We didn't meant to do that. We just feel good to be sexy. Why not? Asalkan itu nggak terlihat murahan, ngerti kan? Ya. Begitu aja. Ya begitu menurut gue. Jadi kembali lagi maksudnya seksi ini you're doing it for yourself, not to please anyone gitu ya. Not Like to everybody please can anyone. everybody can feel sexy, can be sexy. Terus ya udah kalau misalnya dibilang sih social media itu ya social media gue gitu loh, mau dia apain gitu kan intinya. Yeah, true. I think sexy is good. Sexy smart, it's a whole lot of level of someone or a female gitu being empowering themselves, feels good about themselves. I think it's all about confidence ya. True. Walaupun memang nggak semua orang mungkin ada bisa di level itu. It takes certain level to be able to feel good and to empower themselves. Dan menurut gue lo bisa menginspire, Empower, yes. lo bisa menginspire someone gitu to feel good about themselves. Hopefully, hopefully bisa itu sih yang lo To bisa cherish bawa. and to cherish whatever they look like. Kayak nggak harus semua cewek tuh harus berbentuk badan kayak harus kurus ininya, curvy gitu. Jadi kayak bikin orang semua kayak just be proud of your own body. I mean like you're good, you are beautiful. True. Gitu. True. Oke. Dan James, tapi project ini kan lo baru keluarin single di 2021 ya? No, dari 2018 dia. Ya, no. Baru single yang baru ini. Oh, single baru 2021. Ya. 2021 ini kan lo baru start with Work It. So what's gonna happen next? I am trying to propose somebody to be featured in my song. I mean like kayaknya gue lagi sarcastic nih sama Mbak ini. Gue pengen banget like literally I have a lot of ideas in my head to feature somebody. Like for example sama kayak aku ini, cuma nanti akan dibahas lagi sama Kak Boni. but there's itu my goal sih, kayak my next step gitu. Kayak pengen punya feature sama orang-orang yang sudah berpengalaman lama, jauh lebih lama, for me to learn also for myself gitu. Terus mungkin kedepannya kalau misalkan Maki ini gue pengen bikin album gitu. Nice. Album. Nice. Wow. Tapi dari campaign si Work It ini akan ada apa lagi? Lo kan lagi jalanin promosinya nih gitu. Like gue tahu mulai banyak nih yang pakai lagu Work It untuk as a dance, buat mereka dance di TikTok, ya kan? Terus they upload it in their social media. Nah itu apa sih campaign yang lo jalanin? Apakah lo jalan sama specific brand or anything like that? Maybe. Maybe I'm not really sure karena itu kayak manager yang manage itu semua. Gue juga kurang ngerti kalau di dunia itu karena gue baru kan. Mungkin ya campaign di lagu-lagu sebelumnya sih biasanya sih gue campaignnya adalah bikin kayak online competition gitu loh. Jadi kayak siapa yang menang 1, 2, 3 gue dapat prize gitu, like cash money gitu. Cuma kalau this time I think I just let it flow, like kayak enggak tahu kenapa kayak ada aja kayak radio yang pengen invite gue untuk interview tentang lagu ini. I don't know. You know what, James? I think tell your management to do more for you. Yeah, I'm you about deserve to do that. Menurut gue lagu lo itu sangat bisa di-connect dengan brand-brand tertentu. So tell your management to do that. Seriously. Okay, we will. I will. I mean. Gitu. Because I want to see you more. I want to see you more in this industry. You got the talent. You got all the, all the skills that you need. Hai, siapa kamu? Jadi gue
orang lagi di interview, awas. Ya ampun, kasihan. I wanna know more. Dia dance juga gak? Dia ngikutin lo juga gak? Dia pernah gue ngajarin kram and he's good at it. Cuma emang belum begitu. That's good. By the way, speaking of that, lo punya dua kan? I mean like you do Crumb dan nama moniker lo di Crumb itu kan ada Queen Battle, ya kan? Kalau di dance itu kan sebenarnya mungkin ada gak sih perbedaannya? Di Crumpin kan lo Queen Battle. Kalau di dance sendiri itu lo juga pakai nama Queen Battle atau? Enggak, beda. Kalau misalkan di dance lain ya gue sebagai Jessica Jane saja gitu, kayak Jessica Jane's choreography apa. Cuma kalau misalkan di battle gue represent Crumb gitu. Jadi Crumb itu aka gue Queen Battle. Oke, nice. Itu semua Pi kalau lagi dia compete ya. Itu kayak semua yang ada, gue ingat banget waktu di Fluff itu kan dia juga compete gitu. Itu benar-benar yang ada di situ, teman-teman yang ada di floor, yang all the production team itu pada damn. Kayak intimidating tau gak lo gitu. Dan gue tuh kalau misalnya ngeliat dia tuh nih gue sampai merinding nih sekarang nih gitu. Like I have goosebumps tuh benar-benar goosebumps tau gak, all over my body gitu. Jadi emang you got a lot of energy yang I think it's really good if you could use that energy to influence other women gitu loh, to empower themselves. I think that itu sih gitu. Dan makanya gue bilang kenapa berkali-kali tadi gue ngomong gitu, you gotta tell your management to do more for you gitu, karena you have all the things that yang bisa banget untuk membuat orang-orang lain itu inspire gitu dengan apa yang lo lakuin gitu sih. Setuju. Okay, tapi mudah-mudahan energi yang dia hasilkan di dance bisa dibawa itu juga ke musik ya kok. Iya, that's what I'm saying. Tapi gue penasaran sama flow kerja lu deh. Tadi kan di awal lu bilang bahwa sebenarnya Work It tuh musik awalnya bukan ini gitu. Nah, berarti lu sebelumnya biasanya kerjanya tuh by type beat nanti kasih ke produser untuk bikin atau bagaimana sih biasanya? Awalnya sih gue kayak bikin flow-nya pas pakai lagu type beat kan. Terus gue tunjukin ke Bonnie. Nah, Bonnie tuh kayak mungkin ikut temponya doang, tapi taste musiknya tuh beda banget sama type beat yang gue pakai gitu. Kayak ini contohnya Work It, tadinya tuh feel-nya nggak seperti ini, feel-nya lebih hype gitu, kayak gue nya lebih kayak rapnya lebih kayak apa sih namanya, ngotot gitu. Tapi dia bilang kayak langsung pas kita rekaman tuh dia bilang kayak bisa nggak lo nge-rapnya tuh kayak baru bangun tidur, lo males banget, kayak baru bangun tidur semales itu. Ya udah bikinnya kayak sesantai itu. Tapi itu istimewanya Bonnie memang dia punya vision dari musik yang dia kerjain, itu yang gue suka dari Bonnie. I think he's a real coach. Yes. Dia benar-benar coach sih, setuju. Dia benar-benar real coach. Dia dengan segala pengalamannya dia sebagai voice over ya kan, talent voice over, dia itu kayak bisa membangun emosi. Sebagai voice talent voice over itu kan dia harus bangun emosi, harus bisa nyesuaiin dengan kondisi yang pada saat itu dia dibutuhkan gitu. So that's what he's trying to do with talent-talentnya dia gitu ya. Gitu. Dan I think it works big time gitu loh. Kalau tadi itu gue tanya flow kerja lo, gue mau tanya kenapa 100? Kenapa 100? Kenapa lo di 100 Entertainment? Maksudnya dari banyaknya label hip hop di Indonesia, di Jakarta gitu. Kenapa akhirnya ini lo label manajemen sih? Akhirnya label manajemen sih. Label music label. Ya, kan, karena produksi musik bisa ada. Cuma gue di labelnya. Ya kenapa lo memilih 100 sebagai pelabuhan lo untuk meniti karir bermusik? Like I said tadi tuh, kayak gue sama sekali nggak kepikiran untuk masuk label manapun. Gue nggak punya network music hip hop apalagi, gue nggak ngerti. Nah ini aja si Lex tuh sebenarnya dulu tuh cari cewek yang talented gitu, kayak talent bisa nari, bisa nyanyi gitu-gitu, ke temen gue yang dancer. Nah temen dancer gue tuh rekomen gue ke dia. Nah makanya si itu tuh langsung kontak gue untuk kayak lu Jessica Jane, saya bisa nggak gue interview lo gini gitu. Jadi literally I am nothing, I'm just a freaking newbie yang nggak ngerti apa-apa, di interview begitu. Ya udah jadi kayak mulai gitu. But tell them they gotta do something with you, man.
Enggak, maksudnya gue penasaran kan kenapa akhirnya, maksudnya ya taruh di interview tahun 2017 2018 dan lu bertahan sampai sekarang, berarti ada sesuatu yang lu suka dari cara kerja di sana gitu kan? Atau you just I don't know. You mean why I stick Yeah, with why stick with them? status? Okay. Oh my god, can I just spill the tea right here? No. Ini Like, Hipobore, ini bocorannya semua di sini. Oh my god. I mean emang di 100 Music tuh emang ada ups and downs. Okay. Kayak dulu tuh sempet seaktif itu, kayak I'm the first female talent gitu di situ kan, the female singer or rap di situ. Emang dari awal pas 100 baru bangun, gue baru masuk gitu. Awalnya tuh seaktif itu gitu. Memang mungkin sekarang agak renggang. Dulu tuh ada family-nya, ada solidness-nya gitu loh, sangat-sangat kita tuh chemistry-nya sangat dekat, apalagi gue Julian sama zaman dulu ada Mas Gip sama Razi gitu, sangat-sangat dekat gitu. Nah, udah Razi sama Mas Gip keluar, Julian masuklah si Sexy God sama Italiani. Nah, jadi kita berempat nih, we fight. Like berempat tuh lagi aktif-aktifnya kemana-mana dengan 4 karakter yang berbeda. Ya mungkin emang ini karena pandemi, jadi semuanya lagi down. Termasuk gue gitu, lagi down, lagi gue sangat bertanya-tanya nih, gimana nih di dunia musik gue. I almost wanted to give up on music literally because no one has been supporting me. I've been writing my own songs. Terus kayak gimana ya, kayak Boni juga karena sibuk-sibuknya, nggak tahu mungkin karena dia baru punya Logic kan anaknya. Jadi kayak I feel like I have no friends that in the music circle gitu loh. Gue nggak punya circle yang itu, paling gue circle nari doang gitu. Jadi I need that support gitu. So pas udah kemarin itu mulainya normal. I go hard, ain't go stop, I ain't normal. Don't need sleep, ain't go drop, I ain't normal. All you bitches gotta run cause I ain't normal. Normal sih masih agak-agak kayak aduh gimana ya gitu. Tapi pas Work It, gue kebangun lagi kayak terbuka lagi mata gue sama Boni gitu. Oh, nice. Makanya Boni trying to like, come on, just ayo collect semua lagu-lagu draft lo yang lama gitu, kita keluarin aja udah gitu. Jadi kayak oke gitu, langsung gue ke-push. That's nice. I think salah satu maksudnya gini tadi, the reason why I'm saying that tell your management, tell your label itu untuk do whatever itu juga that's one thing that you gotta do, but at the same time menurut gue lo juga harus have a self mastery itu is like the skill of how you motivate yourself gitu, dan because I think itu tadi gitu, you have all the skill, lo masih bisa improve, you have all the rooms to improve, to make yourself heard in this hip hop industry. Terus kemudian lo punya Astaga Boni yang mentor lo, coach lo yang is available all the time. Cuman ya udah lo mesti kejar Boni juga gitu. Jadi it's a balance sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita nuntut manajemen to do a lot of things atau label juga kadang-kadang nggak it's not always like that ya. Tapi balik lagi ke diri sendiri sebenarnya. Balik dari diri sendiri. Tapi it would be kembali lagi semuanya harus jalan bersama-sama sih, Pi. Gitu. Satu yang nuntut yang satu lebih ini nggak bisa juga. Semuanya harus jalan bersama-sama. Dan I think you have the potential to do that gitu. Dan Boni juga gue rasa dia orang yang tepat gitu di belakang lo untuk mendorong lo untuk lebih bisa improve lagi gitu. So then I think you gotta come up with a campaign or whatever like that yang mungkin connect with the brand, atau ya itu tadi gitu, using the video. Kalau kemarin aja lagu Bang Jago bisa jadi kayak semacam back soundnya untuk kudeta Myanmar. Coba do something. Lo coba do something with Work It, man gitu. Throw it out, like do something with it gitu. Dance community di Indonesia tuh gede banget gitu. You gotta do something. This are something that I don't really maksudnya kayak masih belajar gitu, karena kayak cara campaignnya bagaimana, karena yang gue tahu cara campaignnya cara gue yang kayak nari dance competition, that's it gitu. But I itu don't aja know do it about
other things Do it. propose ke brand Look, gitu. So look. thank you so much Look, masukannya. you've got all the things, use your experiences in dance to support all your things that what you do in your music. Gitu loh. Karena lo nyampe ke sini bukan karena apa-apa, it's because of you. Karena lo sendiri, man. Gitu loh. Tapi ada tadi maksudnya ngobrol, ada satu fakta menarik bahwa dia sebelumnya nggak pernah nge-rap gitu ya. Terus tiba-tiba masuk ke 100 dan single pertama lo 2018 ya. Maksudnya setelah gue mau tahu interview lo, akhirnya gue ngulik, gue dengerin semua lagu lo akhirnya. Dari 2018 ke 2021 menurut gue develop lo jauh banget. Dia sempat ngomong nih sama gue bahwa dia nggak suka lagu lo. Iya. Bener. Dari gua nggak terlalu dengerin dari mulai yang bounce. Look, I got my bounce right here. 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 Gua belum dapet feel-nya. Bounce, boss. Got some money, got some dollar. If you want me, hit my number. I'm the boss, gotta tell her. I'm the boss, gotta tell her. Got some money, got some dollar. If you want me, hit my number. Belum dapat tapi pas work it kayak wah brengsek juga lama-lama ya. Betul. Ya gua I gotta be honest. Tapi ya udah gitu. you. Akhirnya gua ngulik, maksud gua ya shout out buat 100 juga, mereka sudah nge-push lo sekeras ini. Lex, Papi Mo, Bonnie di 2021 kayak menurut gua sih lo bikin orang-orang nengok sih. Ya. Tapi ada kemungkinan nggak? Maksudnya kan di 100 di rumah lo sekarang ini ada 2 produser handal nih, ada Mo sama Bonnie gitu kan. Mungkin gak sih kayak nanti one day lu bekerja sama dengan produser lain? Apakah memang harus dari dalam rumah atau bebas-bebas aja sebenarnya kalau di sana? Karena Bonnie itu internal kan di in-house, dia tuh benar-benar di dalam 100 untuk produce. Ya sementara mungkin sama dia, but we never know kalau kedepannya ada yang mau produce music gue gitu, atau kita kerja sama. Kayak gue pengen minta feature ke orang gitu. Yes. I think it depends. If I have a lot of budget, I can like call somebody outside gitu. Enggak, gue rasa metodenya lo harus terus lakuin sampai nanti gue rasa produser datang ke dia sih. Pasti. Okay. Pasti. Alright. Tapi kalau boleh ini akhirnya gue dengerin lagu lo, ada sekitar 8 lagu ya mungkin ada lu ya dari 2018 ya. Kayaknya 7. 7 atau ya 7. Tapi dari lo ngeliat Feel sampai si Work It, ada satu yang kayak menurut gue catchy banget, itu Attention tuh parah sih. Make all my fragrance 24/7 on ya. Get that kiki right there and it's all for me. How you do me like a queen, always down for me. itu manajer gue juga bilang kayak itu something parah sih, out of my zone gitu kayak. Iya, karena sisanya kan kayak minor, gelap gitu. Tapi Attention kayak ini catchy banget ya, kenapa ini nggak di boost ya? Mudah-mudahan sih lu bisa bikin lagu kayak Attention lagi sih one day sih. Soalnya nice banget. Ya, itu tadi gitu loh. Balik lagi, I think it's lo juga mesti udah mulai mikirin untuk di musik lo mesti campaigninnya gimana. Tapi use the resources. That's why I said mungkin di video ini gue berapa kali ngomong use your label, use your management gitu untuk push something gitu loh. Karena ya tadi Upi sendiri bilang dia he recognize Attention gitu, dan seharusnya bisa lebih campaignin lagi gitu. Maksudnya itu 2018, gue baru denger 2021 gitu. Entah guanya kurang buka sosmed atau programnya kurang cuma itu kan. Iya kan? Iya, emang kurang campaign juga. Jadi itu yang mungkin mesti juga untuk diobrolin. Diobrolin ya gitu, dengan dari lo-nya sendiri juga mungkin harus ada ide-ide, plus label dan manajemen juga harus supporting that gitu. It goes both way. It goes both way like that. Tapi gue ada satu insight. Ini biasanya ini kalau sudut pandang gue ya, biasanya musisi-musisi itu hancur waktu masuk label karena mereka mengharapkan sesuatu, sibuk menerima apa yang, atau sibuk ini mana ininya enggak. Jadi lu harus ubah tuh mindsetnya. Ya makanya lu harus kejar semuanya. Nanti draftnya lempar ke teman-teman biar teman-teman yang jalanin. Jangan nunggu mereka bergerak. Lu yang harus bergerak. Self mastery. That's what itu tuh namanya self mastery, self motivation gitu. Terus kemudian if you feel that lo lagi jatuh, lo harus bisa bangkit lagi gitu. Kadang nggak bisa lo harapin manajemen lo atau harapin label lo gitu. Lo mesti balik lagi. But
Kalau sementara pada saat lo ada di label, they take advantage of you, then use them. Intinya sih gitu. Katanya, Itu aja sih. Kalau lo nggak ya untuk siapapun di luar sana, kalau misalnya lo nggak puas dengan label lo, tinggalin aja. Wah, ini berat nih. Saya nggak ikut campur nih kalau ini nih. Saya lihat sini aja. Ini untuk siapapun, untuk siapapun. Tapi lo harus tetap work it. Work it. Yes, will do. Always. Always Well, hustle. Jessica, James, kira-kira lo mau shout out buat siapa mungkin? Gue mau shout out pastinya ke mentor gue Astaga Boni. You have been like bener-bener bikin gue wake up lagi, bangkit lagi. Yeah, I was very like having a breakdown last year. Terus pastinya untuk teman-teman gue yang udah bantuin gue di video klip, Hasha, Cynthia, Arnella, Florentina, Adel, Florentina, Windy, Kelvin, Ray, dan yang lain-lain. Itu semua kalian keren banget because itu budgetnya sangat tidak banyak, tapi berkat kalian itu jadi bagus banget gitu. Dan semuanya jadi kayak one package gitu. Itu keren banget, kayak itu rezeki gue banget. I'm so blessed dengan budget kecil tapi bisa segitu gitu. So shout out to my family, I guess, because you guys have been praying for me to survive in my dreams. Amin. Alright, Yeah. well, thank you James, Janes, Janes lagi, James. Gitu, salahin Raben. Gue denger nama lo tuh emang karena Raben Janes manggilnya. speak highly about you gitu. Oh, benar, Janes. benar. Ada Raben di situ. Gak ada. Secara Ben. Gak ada. Syarat tuh Raben. Tapi itu tadi maksudnya I think hopefully the 2021 itu adalah tahun buat lo. Amin. Di dance dan juga di rap ya. Amin. Dan Satu lagi gue mau shout out. Satu lagi Kak, gue mau shout out Silakan. to Indonesia hip hop. Like hip hop Indonesia has been like wow crazy, kayak gila sih, kayak dari dulu sampai sekarang. Maksudnya gue low key gue kayak suka denger Indonesian rappers gitu. But I didn't think if I want like kayak masuk step into the rap game gitu. But damn, you guys are a fighter. Okay, well James, thank you so much for your Thank time. you, James. Thank you so much. Semoga juga, Kak. cepat pulih kondisinya dan bisa Yes. promosi lagi dan bisa campaign lagi untuk Work It ini. Amin. Dan kita tunggu untuk albumnya, mudah-mudahan bisa di tahun ini atau paling nggak single-single lainnya. Tapi Amin, hopefully campaign ini bisa berjalan at least for the next 3 months. Well do always. Amin. Dan I think that's it. Abis ini gue dan Yako akan coba ikutin gerakan lo di Work It tuh kan. Coba gue mau lihat lo. Gue mau lihat lo. Coba. Gimana? Ya kan gue bilang abis Kenapa, mau ngapain? Dia mau dance. gue Dia mau dance. abis ini gue akan ikutin gerakan lo di Work It bareng Yako. Ayo. Gak, gue mau lihat lo. Ayo kakak juga mau private hip hop dance class sama gue juga silakan. Oh Kalian tuh, mau private tuh. biar kayak lebih catchy lagi kan performance kakak kan. Terus tiba-tiba setengah jam manggung gue nggak nge-rap, tiba-tiba ngedance doang gitu. Man. Pas mau nge-rap habis napas gue. Geli sih lo. I hate you man. Alright, James, thank you banget ya. Thank Terima you kasih so banyak, much man. Kak. Peace out. Thank you for inviting. Bye, take Bye. care. Bye. That was Jessica Janes dari 100 James. Entertainment. Yes. Wow. Tapi gue suka bagaimana 100 nge-push dia sampai dia jadi seperti ini sih. Menarik. Karena maksudnya akhirnya gue Boni sih gue ngeliat. Boni. Boni. Nggak, maksudnya di beberapa lagu gue denger ada MO, ada Boni. Berarti dua orang ini kayak yang memang nge-push dia untuk akhirnya nemuin warnanya Jessica Janes itu sendiri tuh. Menarik. True. Emosi. Kangen gue sama lo terus terang. MO. Kapan kita interview Mo kali ya? Dia kan kayak nggak pernah ada gitu mukanya. Susah No. juga sih tapi. Kangen sih terus terang. I mean, talking about emosi, gue ada semacam apa ya, emotional connection gitu karena ya
he's been there juga di set gue pada saat manggung di Soul Nation gitu. Dia main manggung bareng waktu pada saat itu sama TZ, sama satu lagi siapa si Prof D gitu ya, satu panggung itu ya unforgettable. Dan sampai ke sini gue terus terang udah gak lama jadi kayak tali kasih rasanya ya. Shut up Papi Mau. Emosi, I miss you man. Oh love baby. Ya cobalah ya kalau misalnya kita bisa interview, Yes, that would be great one day. gitu. Mau dia pakai topeng kayak mau ngapain lah, mau sama sebelah anjingnya lah. Yeah. Alright, but that was Jessica James. Thank you so much. Dan mudah-mudahan ini juga masih banyak talent-talent rapper perempuan yang ada di Indonesia yang belum Explore. Belum masuk radar. terekspos ya. Dan I hope 2021 itu akan jadi Amin. lebih banyak lagi, makin banyak lagi ya. Alright, so this was Under the Radar dan Yako N23 Bonus. Kamu sih tibolas. Masa gitu sih. Bang suara gue kayak gitu ya. Ya. Oke, Yako. Gak enak kan. Udah ya, bye. Bye.